নাম ইলাস্টিক কম্পিউট ক্লাউড, ওই নামটা কি করে পাল্টাবো? মানে বাই ডিফল্ট স্যার যেই এটা অ্যাকাউন্টটা থাকে ওটা কি রুট ইউজার থাকে নাকি নরমাল ইউজার? রুট ইউজার থাকে। স্যার এখানে সাবস্ক্রিপশন হাইফেন ম্যানেজার স্পেস রেজিস্টার দিলাম, দরকার নেই তো, ওখানে রেজিস্টার করাই আছে, সব রেজিস্টার্ড সিস্টেম। টিডব্লিউ শিখে গেছিস নাকি? হ্যাঁ স্যার না বলো পুরোপুরি সন্দীপ বিক্রম আমাদেরকে হ্যাপি দিওয়ালি জানিয়ে দিচ্ছে, আমরা একটা হ্যাপি দিওয়ালি জানিয়ে দিই। হ্যাপি দীপাবলি। সবাই জয়েন করে গেছে? অলরাইট, লাস্ট কত দূর পড়েছিলাম রে বলি? লাস্ট কত দূর ছিল বাবা? হ্যাঁ এসবিন। চলো শুরু করা যাক তাহলে। তো হ্যালো এভরিবডি, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস অফ আওয়ার RSCSA. তো টুডে উই আর গোয়িং টু কন্টিনিউ আওয়ার টপিক SR ডাইরেক্টরি হায়ারার্কি বা ফাইল সিস্টেম হায়ারার্কি, তাই তো? तो আগের দিনকে আমরা एसबिन পর্যন্ত দেখেছিলাम, पिछला दिन हम लोग एसबिन तक देखे थे। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम SRV रिकॉर्ड। तो /SRV एक ऐसा डायरेक्टरी है जिसके अंदर में डेटा स्क्रिप्ट रहता है, वेब सर्वर का, FTP सर्वर का डेटा रहता है एंड रिपोजिटरीज रहता है कंट्रोल करने के लिए। मतलब SRV रिकॉर्ड, SRV जो डायरेक्टरी है इसके अंदर में साइट स्पेसिफिक डेटा रहता है। साइट स्पेसिफिक माने आपका सिस्टम अगर कोई भी सर्वर को होस्ट कर रहा है, इफ योर सिस्टम इज होस्टिंग एनी सर्वर, तो उस सर्वर का डेटा जो इंफॉर्मेशन उस सर्विस के थ्रू आप अपना क्लाइंट को शेयर करोगे, दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनसाइड SRV। माने इफ आई वांट टू शेयर ए फोल्डर थ्रू FTP और इफ आई वांट टू शेयर ए फोल्डर विद NFS, बा मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट है जिसको यूज करके मैं एक वेब सर्वर होस्ट करूंगा, तो उस पार्टिकुलर सर्वर का डेटा इज स्टोर्ड ऑन SRV। SRV के अंदर, SRV का फुल फॉर्म है सर्वर, तो इस सर्वर डायरेक्टरी के अंदर में ये सब चीजें स्टोर होता है। व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद FTP, what I am going to share with HTTP, what I am going to share with NFS, what I am going to share with my database server, everything related to any service hosted on the system, उसके थ्रू जो डेटा आप अपना क्लाइंट को शेयर करने जा रहे हो, उस पार्टिकुलर डेटा को स्टोर किया जाता है बाय SRV डायरेक्टरी। ठीक है, বোঝা গেছে? চলো দেখো ls/SRV किच्छु नहीं आपातत, बिकॉज मेरा ये सिस्टम पे अभी तक कोई भी सर्वर होस्टेड नहीं है, दैट्स वाई कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे आप इसमें होस्ट कर दोगे कोई भी सर्विस को, उसका डेटा ऑटोमेटिकली SRV के अंदर में आ जाएगा। ओके, के डाके परमेश्वर आए। चलो नेक्स्ट इज सिस माने सिस्टम, सिस्टम इंफॉर्मेशन लाइक कौन डिवाइस कनेक्टेड আছে, कौन सा ड्राइवर कनेक्टेड है, कौन सा कर्नेल कनेक्टेड है, कौन सा डिवाइस का क्या ड्राइवर है, एवरीथिंग रिलेटेड टू सिस्टम इज स्टोर्ड अंडर /sys। तो चलो देखी क्या আছে ls/sys। দেখতে পাচ্ছ এখানে ব্লক, বাস, ক্লাস, dev, devices, firmware, file system, hypervisor, everything related to the device is stored inside sys। तो ls/sys के अंदर में सपोज मैं अगर dev देखता हूँ तो ब्लॉक डिवाइस एंड कैरेक्टर डिवाइस। ब्लॉक डिवाइस माने जो डेटा स्टोर करता है, और कैरेक्टर डिवाइस माने जो आपका इनपुट रिसीव करता है। ब्लॉक डिवाइस लाइक इज हार्ड डिस्क, लाइक CD, लाइक DVD, लाइक पेन ड्राइव, these are all ব্লক ডিভাইস। ক্যারেক্টার ডিভাইসের एग्जांपल হচ্ছে माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, इनपुट डिवाइस जिसको यूज करके आप इंस्ट्रक्शन भेजोगे, दैट आर कॉल्ड कैरेक्टर डिवाइसेस। ঠিক আছে, এইগুলো স্টোর হবে কোথায়? সিসের মধ্যে। ঠিক আছে, নাও কামিং টু
TMP TMP फुल फॉर्म टेम्पोररी बा टेम्प, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्प। अभी ये एक स्पेशल फोल्डर है, स्पेशल फोल्डर है माने ये फोल्डर के अंदर कुछ अलग खेल है। टेम्प एक ऐसा लोकेशन है जहां पे एवरी यूजर हैज फुल एक्सेस, ठीक है। ये एक ऐसा डायरेक्टरी है जो सबके लिए ओपन है। इट इज जस्ट लाइक ए डायरेक्टरी जिसके अंदर में सब कोई का फुल एक्सेस है, ठीक है। तो इसको स्टोर किया जाता है टेम्पोररी फाइल्स को स्टोर करने के लिए। लाइक इन ए रेलवे स्टेशन द वेटिंग रूम इज फॉर एवरीबॉडी, whoever has the ticket can wait in the waiting room, তাই তো। ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম হয়, সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম হয়। तो আমি যদি एसी ट्रेन टिकट माने एसी कोच टिकट केटेছি, अगर मैं एसी कोच का टिकट परचेस किया हूं तो आई कैन स्टे इन द फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम। मैं वहां पे बैठ सकता हूं, मैं वेट कर सकता हूं। आज के दिन में एयरबीएनबी भी आ जाता है जो एयरपोर्ट में रहता है, इसके अंदर 800 रुपीज देने से आप क्या हो जाओगे, यू कैन स्टे फॉर 1 आवर एंड मोर, ठीक है। वहां पे एकदम पूरा घर जैसा इंतजाम है, टॉयलेट सब आछे। तो टेम्प एक ऐसा लोकेशन है, टीएमपी एक ऐसा लोकेशन है जिसके अंदर में आप ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। एनी यूजर कैन स्टोर इट, किसी के लिए कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कुछ भी स्टोर कर सकता है। बट व्हाट इज द कैच? कैच माने এখানে মনে রাখবোটা কি, टीएमपी एक ऐसा लोकेशन है जिसके ऊपर में स्टिकी बिट बोल के एक परमिशन अप्लाइड रहता है, राइट। तो व्हाट इज दिस परमिशन स्टिकी बिट ना বলছে যে ইফ ইউ হ্যাভ এ ডেটা, সাপোজ দেয়ার ইজ এ, আচ্ছা দাঁড়াও এই জিনিসটা ভালো করে বোঝো, এটা আমি আবার পারমিশনের সময় গিয়ে বলবো। সাপোজ আই হ্যাভ 2 users here, okay, like let's say I have user 1 and I have user 2, ठीक है ना। सपोज user 1 का एक डेटा है doc1 एंड यूजर 2 का एक डेटा है doc2। दोनों ने ही इस डेटा को स्टोर किया है /tmp के अंदर में। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे ना कि tmp doc1 एंड tmp doc2 ऐसे स्टोर होगा। अभी इफ your data is stored inside TMP, तो user 1 has full access in /tmp and user 2 has full access in /tmp, but user 1 cannot delete or change anything of user 2. Also user 2 হ্যাঁ বল না, আজ এই পরপর চলছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, যদি বলে তবেই নি। ও বাবা, ঠিক আছে। হ্যাঁ ও ও দেখ যদি দেয় তো ঠিক আছে, ঠিক আছে চল। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, ওকে ভালোই, ঠিক আছে চল। আচ্ছা, so user 1 cannot delete anything of user 2, also user 2 cannot delete anything of user 1. You have full access, তোমার যা খুশি তাই করতে পারি। এবার যা খুশির মধ্যে তুমি লোকের জিনিস ঘেটে দিতে পারো না, এটা হচ্ছে ব্যাপার।
मीन्स धरो আমি একটা रेलवे स्टेशन में गेलाम, उस रेलवे स्टेशन पे मैंने अपना जितना सारा सामान है उसको मैंने रखा एंड मुझे लगा अरे ईशान आया है, मैंने क्या किया, ईशान का जो सूटकेस है उसको मैं ट्रेन लाइन में फेंक दिया. कैन आई डू इट? इफ आई एम इन टेम्प आई कैन नॉट डू इट. मैं ऐसा नहीं कर सकता. मैं अपना सूटकेस को ट्रेन में फेंक सकता हूँ, मैं अपना सूटकेसটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারি, বা আমি আমার সুটকেসে আগুন লাগিয়ে দিই, কেউ কিছু বলবে না. বাট লোকের জিনিসটা আমি ছুঁতেও পারবো না. और दूसरा का चीज हम लोग छू भी नहीं सकते. दिस इज द डिफरेंस इन नॉर्मल लोकेशन एंड ए लोकेशन वेयर स्टिकी बिट परमिशन इज अप्लाइड. तो टीएमपी एक लोकेशन है जिसके ऊपर में बाय डिफॉल्ट स्टिकी बिट परमिशन अप्लाइड रहता है. ठीक है, तो এইটা হচ্ছে ব্যাপার. সবার বোঝা গেছে জিনিসটা? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। মরিয়া বলছে, বাকিরা? Yes sir. Yes sir. পল্লব, সৌরভ, মিলন, তোমরা বুঝতে পেরেছো? Yes sir. পরমেশ্বর, হ্যালো, রোহিত, হ্যালো রোহিত, বলুন স্যার। কি রে কোথায়? এই তো ঘরে স্যার। ঘরে কেন? আজকে ক্লাস ছিল যে? হ্যাঁ, হ্যালো, আজকে আসবো। আজকে আসবো না, ছুটি নিয়েছি তো এক সপ্তাহ। কেন? প্রবলেম আছে। কি হলো? কালী পুজো আছে তো। কালী পুজো উপলক্ষে তুই ছুটি নিয়েছিস কেন? বলি টলি দিবি নাকি রে? বাড়িতে কালী পুজো হয়? এক সপ্তাহ ছুটি কি হবে? প্রবলেম ছিল স্যার। সব প্রবলেম আমি শুনতে চাই না. আমি কাল পরের দিন না এলে কিন্তু বাড়ি চলে যাবো তোর আমি. সৌরভ, এসে তো খালি মিষ্টি খেতে যাচ্ছি না, মারতে যাবো. হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পেরেছো? গুড মর্নিং. হ্যাঁ স্যার। বলো. না না, ওই কি বলে 375 এর ট্র্যাকারটা। কি গো, তোমার বান্ধবী কই? বান্ধবী ছবি হয়ে গেছে. ছবি হয়ে গেল? এই যে মৌলিক বন্ডটা ভেঙে দিয়েছে, বন্ডটাই ভালো করেছে ভেঙে. ওরা একদম চলে যাচ্ছিল, হচ্ছে না, এটাকেও নিয়ে যেত. কি করছে সারাদিন? কোনো খবর আছে? কি জানে, এই তো সেদিন বললো যে ওর কোর্সটা কন্টিনিউ করতে পারবে না আর ওই ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা. মানে বাড়ির লোক ওকে সাহস করে টাকাই দিচ্ছে না. মেন কথা হলো এইটা. ওর মা আমাকে বারবার বলে ও তো কিছু পড়েই না, ও কি করবে বলুন দেখি. সে আমি বলতে পারি না. এবার আমার খালি চিবিয়ে দেওয়াটা বাকি আছে. খাবারটা মুখে অবধি পৌঁছে দিয়েছি, এবার আমি চিবিয়ে দেবো, গিলে দেবে বাচ্চাদের মতো. সেটাও গিলতে রাজি নয়. কি বলবো আর. চলো, টিএমপিটা বোঝা গেল. নেক্সট ইউএসআর. এবার এই ইউএসআর যে ডাইরেক্টরিটা আছে, এই ইউএসআর ডাইরেক্টরিটা रेल 9 বা रेल 8 নতুন দিয়েছে. এই ইউএসআর বলতে कोई डायरेक्टरी पहले नहीं था. पहले बीन, एसबिन, लोकल, लिब 64 এইগুলো সব আলাদা আলাদা থাকতো. ঠিক আছে, ये सब कुछ अलग अलग से रहता था. बट फ्रॉम रेल 9 all of these directories are merged inside /USR. तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ls/USR, you can see সবাই এর মধ্যে আছে. এ দেখো বিন, এ দেখো লিব, এ দেখো লিব 64, এ দেখো লোকাল, এ দেখো एसबिन, ये देखो शेयर, ये देखो एसआरसी, ये देखो एक टेम्प का एक सॉफ्ट लिंक बना हुआ है, लाइक दैट. बुझे আছে? तो এইগুলো एक साथ में मर्ज कर दिया गया है इन रेल 9 टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी. के सब कुछ यार एक अलग अलग से रहेगा, क्यों ना एक टाइप का चीज को एक साथ में रख देते हैं. तो एवरीथिंग इनसाइड यूएसआर वाज प्रीवियसली आउटसाइड ऑफ यूएसआर, কারেন্টলি ইনসাইড অফ यूएसआर. এবার यूएसआर এর মধ্যে, यूएसआर के अंदर में एक इंपॉर्टेंट फोल्डर आता है दैट इज कॉल्ड लोकल. বলছে দেখো यूएसआर सेकेंडरी हायरार्की फॉर रीड ओनली यूजर डेटा
contains the majority of multi-user utility and applications. माने इसके अंदर में वो चीजें रहता है जो मल्टीपल यूजर्स अपना काम करने के लिए यूज करेगा. सिंपल टू सिंपल इज दैट कि नॉर्मल यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का कमांड्स इसके अंदर में रहता है. इफ यू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन इसके अंदर में रहेगा, राइट. एंड ये रीड ऑनली फॉर्मेट में रहेगा. यू कैन नॉट चेंज व्हाट इज इनसाइड यूएसआर. यूएसआर के अंदर जो भी है इट इज ओनली इन रीड ऑनली फॉर्मेट. मतलब आप देख तो सकते हो लेकिन कुछ कर नहीं सकते. इज इट क्लियर? यूएसआर के अंदर में देखो यूएसआर बीन, यूएसआर लिब, यूएसआर लोकल, यूएसआर एसबिन, यूएसआर शेयर, यूएसआर एसआरसी সবকটা यूएसआर এর মধ্যেই আছে. কি কি? ফার্স্ট আসছে यूएसआर बीन. सिंपल. बीन के अंदर में क्या था? कमांड्स जो कि नॉर्मल यूजर रन कर सकता है. एक साथ में उसको कलेक्ट किया, यूएसआर के अंदर में डाल दिया. यूएसआर लिब बाइनरीज अवेलेबल है कि क्या क्या बाइनरीज, क्या क्या एप्लीकेशंस आपका सिस्टम सपोर्ट करेगा. यूएसआर लोकल, आप अगर कोई भी एप्लीकेशन को सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो, एप्लीकेशन डेटा विंडोज में जैसे प्रोग्राम फाइल्स रहता है एग्जैक्टली सेम यूएसआर लोकल एप्लीकेशन डेटा स्टोर करता है. कि सपोज मेरा सिस्टम पे मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया, सपोज मेरा सिस्टम पे मैंने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया, सपोज मेरा सिस्टम पे मैंने एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया, तो वो कहां पे जाएगा? अगर ये विंडोज है तो इट इज गोइंग टू बी इनसाइड सी ड्राइव देन प्रोग्राम फाइल्स. सेम वे अगर आप कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो इट इज गोइंग टू बी इनसाइड /usr/की लोकल /usr लोकल. लोकल यूजर एप्लीकेशन स्टोर करे. It stores the information about local user applications. Next USR SBIN देख लो. सिस्टम बाइनरी माने एडमिनिस्ट्रेटर जो जो कमांड रन कर सकता है वो भी SBIN के अंदर रहेगा और SBIN रहेगा किसके अंदर? USR के अंदर. शेयर के अंदर क्या रहेगा? आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट डेटा. धरो আমি शेयर के अंदर एक बहुत मजेदार चीज है. कैसे? सोचो आप एक नया लिनक्स इंजीनियर हो और आपको उतना प्रोफिशिएंसी नहीं है फिलहाल सर्वर्स को होस्ट करने के लिए. यू डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट टू राइट, वेयर इज द कॉमा, वेयर इज द कर्ली ब्रेस, वेयर टू स्टॉप द कर्ली ब्रेस, कौन लाइने देवो, कौन लाइने लिखबो, आपको उतना क्लियर आइडिया अभी भी नहीं है. यूएसआर शेयर क्या करता है? हर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो कि आप बना सकते हो, सपोज यू कैन क्रिएट ए कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर डीएचसीपी सर्वर. हो सकता है डीएचसीपी सर्वर बनाना है, उसके लिए कुछ लिखना होगा. सपोज आई वांट टू क्रिएट ए डीएनएस सर्वर, उसका आई वांट टू क्रिएट ए वेब सर्वर, आई वांट टू क्रिएट ए फाइल सर्वर, आई वांट टू क्रिएट ए मेल सर्वर, आई वांट टू क्रिएट ए ऑथेंटिकेशन एलडैप सर्वर. ये सब कुछ हम बनाने के लिए हम लोग को स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है. विंडोज में कैसे होता है ना, विंडोज में आपके पास में एक एक विंडो अवेलेबल है. आई वांट टू कॉन्फ़िगर यूजर मैनेजमेंट, आई विल गो टू LUSR MGR. आई वांट टू कॉन्फ़िगर डिस्क, आई विल गो टू disk mgmt.msc. आई वांट टू कॉन्फ़िगर वेब सर्विस, आई विल गो टू inet MGR. like that. Every application in Windows has their separate window जिसके अंदर पे आप ग्राफिकल चेंजेस कर सकते हो. बट इन लिनक्स I do not have such windows. मेरे पास ऐसा कोई विंडो नहीं है जिसके अंदर मैं ग्राफिकल ऑप्शंस चेंज कर सकता हूं. एवरीथिंग एंड एवरीथिंग नीड टू बी परफॉर्म्ड बाय कमांड, बाय स्क्रिप्ट, बाय टेक्स्ट. तो एज ए इंजीनियर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इनिशियली टू मैनेज ऑल दिस. यूएसआर शेयर क्या करता है? हर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एक टेम्पलेट बना के अपने पास में रख देता है कि তুমি যদি ডিএসসিপি কনফিগারেশন করতে চাও এইভাবে লিখতে হবে. ইউ ওয়ান্ট টু কনফিগার ডিএনএস তো ऐसे लिखना है. यू वांट टू कॉन्फ़िगर वेब सर्वर ऐसे लिखना है. यू जस्ट कॉपी द स्क्रिप्ट एंड चेंज द नेसेसरी ऑप्शंस. आईपीটা পাল্টে দিলাম, सबनेट मास्कটা পাল্টে দিলাম, তোমার डीएससीपी का पूल चेंज कर दिया, डीएनएस का इंफॉर्मेशन चेंज कर दिया, रिकॉर्ड्स अपने डाल दिया. दैट इज टू इजी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर. ये सब इंफॉर्मेशन कहां पे रहता है? यूएसआर शेयर के अंदर. टेम्पलेट फाइल्स कि हर एक कॉन्फ़िगरेशन का एक एग्जांपल रहता है. ये एग्जांपल होगा. आई वांट टू कॉन्फ़िगर डीएससीपी,
there is an example of this. I want to configure web server, एक example of web server ready है. आपको खाली original location पे उसको copy करके necessary edits कर देना है. ঠিক আছে? ready to cook খাবার যেমন হয়, ready to cook খাবার দেখেছো? হ্যাঁ? না ম্যাগি না, ম্যাগি নয়, ওটা ম্যাগি তো খাস কি একটা ফোন ধরো। ধরবেন আর কি, হ্যালো হ্যাঁ রেডি টু কুক খাবার হচ্ছে দেখবে ক্লাস कर रहे हैं দোকানে দেখবে এই যে শপিং মলগুলোতে থাকে, বিগ বাজারে একদম কাপ নুডলস এর মতন, জাস্ট লাইক কাপ নুডলস, কাপ নুডলস এর মতন জিনিস, ফ্রোজেন টাইপের খাবার, চিকেন মালাই কোপ্তা শুকনো, क्या करना है পাওয়া যায় রেডিমেড, জলে দিয়ে তুই খালি লোকাল পাওয়া যায়, লোকাল পাওয়া যায় লোকাল মানে লোকাল কিনতে পাওয়া যায় না না, এসব লোকাল পাওয়া যায় না তো, চিকেন মুরগ মশলা পাড়ার দোকান দিয়ে কে খেতে কি বানাদি তুই মুরগ মশলা পাড়া দিয়ে কিনিস, কি কি বলে তুই শুনিস নি তো কি হ্যাঁ বললি কি মিট মশলা বললেন দেখ দাদা মুরগ মশলা বলছি, ও না। রেডি মুরগি শুকনো করা, হ্যাঁ ও আচ্ছা ঠিক আছে, পুরো তরকারিটা রেডি আছে, হ্যাঁ। বাড়ি যাও গরম জলে ঢেলে দিলেই রেডি, গরম জলে দিয়ে ওটাকে ফুটিয়ে নিলেই তোর মুরগ মশলা রেডি, এটা রেডি টু কুক খাবার বলে, ও বাইরে দেশে এরকমই তো পাওয়া যায়, তাই না? ধর তুই আমেরিকায় থাকিস, তোর এখন ইলিশ মাছ খেতে ইচ্ছে করছে, ওই ইলিশ মাছটা আয় আয়, মাছ খাই তো এই ইলিশ মাছটাকে কি তুই কি খবর রে, আচ্ছা খবর ভালো নেই। খবর ভালো না, বস সুকেশ সুকেশ ওর নাম, সুকেশ মাহাতো, সুকেশ, সুকেশ বড় ছিল এখন আর নেই। কেমন আছিস বল, ভালো আমার চলছে। শরীর ঠিক আছে, হ্যাঁ একদম পুরো ফিট, ঠিক আছে, তাহলে দাঁড়া একটু দাঁড়া, হ্যাঁ এটা বলে দিয়ে যাচ্ছি, এই হলো ব্যাপার। তো এই রেডি টু কুক খাবারগুলো এরকমই। তো আমি যদি দেখো এখানে যদি আমি গেলাম সিডি ইউএসআর শেয়ার এলএস করো, দেখো এখানে ডিফারেন্ট ফাইলস আছে, আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, হ্যাঁ ম্যাজিক হ্যাঁ ম্যাজিক আছে তো, এটা সফট লিংক আছে, তাই এটা অরিজিনাল ফাইলটা নেই, এখানে সফট লিংক আছে। ধরো এই যে ভিআইএম, আমি ভিআইএমটাই যাচ্ছি, চলো সিডি ভিআইএম এলএস করো, দেখো ভিআইএম ফাইলস বলে রয়েছে, তো সিডি ভিআইএম ফাইলস এলএস করো, দেখো কত কি আছে। আমি যদি ধরো আমার একটা সার্ভারের মধ্যে আমি একটা এরকম দাঁড়াও এক মিনিট, এসএসএইচ আছে না, হ্যাঁ এসএসএইচ আচ্ছা, get template.spec, ये देखो एक रेडीमेड कोडेड फाइल रेडी रहे, देखो। और आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू डू व्हाट ना, इसको कॉपी करके इसका ओरिजिनल लोकेशन पे लेके जाना है और आपको इसके हिसाब से चेंजेस कर देना है। আমি তোমাকে দেখাচ্ছি জিনিসটা কিভাবে করতে হয়। দেখো আমি যদি ধরো এই সিস্টেমটার মধ্যে আচ্ছা এখানে দেখো ভিআই আমি যদি করি যে VI etc sshd underscore config, देखो इट इज ए फाइल, इसके अंदर में बहुत कुछ लिखा है, तो আমি তো এতগুলো প্যারামিটার মনে রাখতে পারবো না, I cannot remember इतना सारा पैरामीटर्स because I am a new person in IT, লিনাক্স আমি নতুন নতুন শিখছি, তো আমরা এগুলো মনে রাখতে পারবো না, I cannot remember all this। তো what I can do is আমরা কি করতে পারি,
সেটা হচ্ছে আমরা একটা टेम्पलेट सिस्टम हम लोग को बना के देता है व्हाट आई विल डू मुझे जहां पे उस एग्जैक्ट फाइल को चाहिए होगा उस पर्टिकुलर फाइल को अगर मैं ये वाला को कॉपी करके रख लिया तो रेडी टू कुक जस्ट एडिट করে দাও তুমি একটু নুন দিতে চাও দিয়ে দেবে তুমি একটু ঝাল দিতে চাও দিয়ে দেবে বাস আর কিছু না জিনিসটা রেডি আছে আমাকে প্রথম থেকে করতে হবে না মুরগি কেনা ম্যারিনেট করা দই মাখানো রেখে দেয়া মশলা দেয়া আবার মাখানো কিচ্ছু দরকার নেই তো আমি যদি নরমালি করি আমাকে স্ক্র্যাচ থেকে করতে হবে টেমপ্লেট ফাইলস আর রেডি ফর ইওর কনফিগারেশন ক্লিয়ার এই হলো ব্যাপার আমি দেখাচ্ছি তোমাকে ls ধরো আমি দেখাচ্ছি একটা ফাইল আছে vim etc vim usr share doc एक मिनट दाঁড়াও এটা হচ্ছে SSH কনফিগারেশন ফাইল ঠিক আছে এখানে দেখো এখানে SSH এর পুরো ডিটেইলস রয়েছে এই ফাইলগুলোই তোমার লাগবে যখন তুমি SSH সার্ভার কনফিগার করবে these files are required when you are going to configure SSH सर्वर तभी SSH सर्वर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि you need to write the command from the एकदम starting I'll do what ना मैं just यहाँ से कॉपी करके ओरिजिनल लोकेशन पे रख लूँगा that's it cp তো আমরা শিখেইছি just cp করে তুলবো শেখাবো এগুলো কিভাবে করতে হয় সব আমরা DHCP সার্ভার বানাবো আমরা ওয়েব সার্ভার বানাবো তখন আমি এগুলো ডেফিনেটলি দেখাবো ঠিক আছে ফিলহাল খেয়াল রাখবে এটা তোমাকে টেমপ্লেট প্রোভাইড করে this directory provides you template এই যে শেয়ারটা হ্যাঁ আর SRC এর মধ্যে সোর্স কোড থাকে সোর্স কোড অফ দ্য অপারেটিং সিস্টেম ইয়ে এইগুলো রাখা থাকে হচ্ছে তোমার কোথায় usr/src এই যে কার্নেল সোর্স কোড উইথ ইটস হেডার এন্ড ফাইলস দেখো সিডি করে যাচ্ছি তাহলে ls usr src এই যে ডিবাগার কার্নেল তাহলে cd কার্নেল ls usr src kernels ls anaconda.case.cfg ये आपका कर्नेल है इसको आप ओपन करो जैसे लाइक vi anaconda.case.cfg ये तुम्हारा फुल आपका कर्नेल है दिस इज योर कर्नेल यही फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट में और यही विंडोज का अवेलेबल नहीं रहता है दैट इज द थिंग एकदम ओपन चोखे सामने ही रही like that বুঝে গেল কি রে বুঝলি হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ না হ্যাঁ স্যার না হলে বল বাবা তাহলে ইউএসআরটা ক্লিয়ার কমান্ড অ্যাপ্লিকেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কমান্ড আর কার্নেল এইগুলো সব কে স্টোর করে ইউএসআর এটা তোমরা একটু একবার রিডিং করো আমি 1 মিনিট আসছি এই অবধি সবার বোঝা গেছে এই অবধি ক্লিয়ার এসআরবি পর্যন্ত এই তোমাদের ইউএসআর পর্যন্ত ওই এসছে আর বেশি না এবার হচ্ছে var ভারের ফুল ফর্ম ভ্যারিয়েবলস এখানে লগ ফাইল স্টোর হয় হ্যাঁ লগ ফাইল স্টোর হবে মেল স্টোর হবে হ্যাঁ টেম্পোরারি ইমেল ফাইল স্টোর হবে স্পুল ফাইলস তৈরি হবে এগুলো ভ্যারিয়েবলস বা var এমন একটা লোকেশন যেখানে इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम के क्या स्टोर होगा अगर आपका सिस्टम एक मेल सर्वर है तो मेल रिलेटेड डेटा स्टोर होगा आपका सिस्टम पे व्हाटएवर लॉग्स इज गेटिंग जनरेटेड ये सब स्टोर होगा आपका जो कैश फाइल्स है
माने जो आप फ्रीक्वेंटली जो चीजें एक्सेस करते हो, जो वेबसाइट्स खोलते हो, कैश मेमोरी इज गोइंग टू टेक स्टोरेज फ्रॉम var। आप जो कमांड्स रन किए हो, हिस्ट्री कमांड, जो फिलहाल के लिए आपने ऑलरेडी कमांड रन किया है, वो सब कुछ स्टोर होगा var के अंदर में। var के अंदर में ईमेल्स स्टोर होगा, ये सब कुछ var के अंदर में स्टोर होगा। जो प्रिंटर स्पूल, माने सपोज मैंने अगर एक प्रिंटर है मेरे साथ कनेक्टेड, मैंने 10 प्रिंट आउट एक साथ दे दिया, तो पहला प्रिंट होता है, फिर बाकी 9 क्या होता है, क्यू में खड़ा हो जाता है। ठीक तो ধর একটা কচুরির দোকান আছে আর একটাই লোক দাঁড়াবার জায়গা আছে দোকানটার সামনে, তাহলে আমরা কি করব? যদি 10 জনের একসাথে কচুরি খেতে इच्छा करे, अगर मेरे को 10 जन को एक साथ में कचौड़ी खाने का मन होता है, हम क्या करेंगे? हम लाइन लगा देंगे, ये 1 by 1 कचौड़ी लो और आगे पीछे चलो, कचौड़ी लो और निकलो वहां से, लाइक दैट। आप जब भी एक सिस्टम पे एक प्रिंट आउट देते हो, सपोज एक प्रिंट आउट देते हो, तो प्रिंटर उसको उसका प्राइमरी जॉब समझ के प्रिंट कर देता है। बट जब आप एक साथ में 4-5 को प्रिंट दे देते हो, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, तो प्रिंटर क्या करता है, एक लिस्ट क्रिएट करता है कि जो सबसे पहले आया है वो 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ये जो लाइन क्रिएट हुआ, ये जो क्यू वेटिंग लिस्ट क्रिएट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटर स्पूल। की बोली? प्रिंटर स्पूल। এই প্রিন্টার স্পুলটাও ভারের মধ্যে থাকে। কেন ভারের মধ্যে থাকে? বিকজ আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য সাইজ অফ দ্য স্পুল। এসো বড় আছে ম্যাডামের সাথে? হ্যাঁ, সব কথা বলছি। ওকে। ঠিক আছে, এসো। তাহলে এই হলো ব্যাপার। তো ধরো हो सकता है कि ईशान जो नेटवर्क पे काम करता है, उस नेटवर्क पे एक साथ में 5 प्रिंट आउट आया है। सपोज मैं जो नेटवर्क पे काम करता हूं, हो सकता है उसमें 10 प्रिंट आउट आया है। डिमोली जिसमें काम करता है उसमें 20 प्रिंट आउट। इट डिपेंड्स कि व्हाट इज द साइज ऑफ द स्पूल, कितना आएगा, कितना फ्रीक्वेंटली आएगा, आप कैसे हैंडल करोगे। ऑल ऑफ दिस आर वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क। इसका वैल्यू आगे पीछे हो सकता है। That's why that is stored inside var বা ভ্যারিয়েবল। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? কি রে বাবা, তুই অবাক জল্পন হয়ে গেছিস কেন? কোথায় কষ্ট হচ্ছে কোথাও? প্রিন্টারের পর থেকে বল, কোনখানটা বলবো বল? প্রিন্টারের পর থেকে, প্রিন্টার বলে পর পর লিস্টেড পর থেকে বলবো এটা পুরোটা আরেকবার বলে দিই, বল না। বলে দিই। লজ্জা কি বলে ফেল, আমার 4 বার 5 বার 10 বার বলতে কোনো আপত্তি নেই, তুই বল না, আমি এটা আরেকবার বলুন। এত লজ্জা পেলে হবে? এখানে লজ্জা পাওয়া যায় না। ধর এটা একটা কম্পিউটার আছে, এর পাশে একটা ছোট প্রিন্টার রাখা আছে। ধর এটা একটা প্রিন্টার, ঠিক আছে? এই প্রিন্টারটা এই সিস্টেমটার সাথে ইউএসবি দিয়ে কানেক্ট করা আছে, ঠিক আছে? এই অবধি ক্লিয়ার? আচ্ছা, স্ট্যান্ড দিলাম, বলে পড়ে যাবে তো। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে আমার ডেস্কটপ। একটা এটা আমার ডেস্কটপ আছে, আর এটা আমার কি, এটা আমার একটা প্রিন্টার। এই প্রিন্টারটা এই সিস্টেমটা থ্রু দিয়ে শেয়ার্ড আছে, তাহলে এটা একটা শেয়ার্ড প্রিন্টার, ঠিক তো? এই প্রিন্টারটা কি? এই প্রিন্টারটা একটা শেয়ার্ড প্রিন্টার। এবার এই নেটওয়ার্কের মধ্যে ধরে নিলাম 4-5 জন লোক আছে, 1টা 2টো 3টে 4টে, কোনো অসুবিধা? এরা 4 জন আলাদা লোক। এভরিওয়ান ইজ কানেক্টেড টু দ্য নেটওয়ার্ক, এভরিওয়ান ইজ কানেক্টেড টু এ নেটওয়ার্ক। মানে এও কানেক্টেড, এও কানেক্টেড, এও কানেক্টেড, এও কানেক্টেড, এও কানেক্টেড, ঠিক আছে? এবার ধর এর নাম এ, এর নাম বি, এর নাম সি, এর নাম ডি, আর এর নাম পি। বলছি সিসিটিভি ক্যামেরার অ্যাক্সেস কার কাছে আছে? সিসিটিভি ক্যামেরার অ্যাক্সেস আছে সঞ্জয় দা, আশপাশে রাজস্থান। তাহলে তো ওয়েট করতে হবে। ওদের তো আজকে আসবে না মনে হয় না?
এ বি সি ডি আর পি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইটা হলো ব্যাপার। এবারে আমি যদি এই সিস্টেম থেকে শেয়ার্ড প্রিন্টারটা শেয়ার করেছি, এবার ধর এ कंप्यूटरটা doc1 बोले একটা प्रिंट पाठालो, ये सिस्टम जो है इसने doc1 बोल के एक तो प्रिंट भेजा, सेम टाइम ये doc2 पाठालो, ये धर doc3 पाठालो और ये धर doc4 पाठालो। প্রিন্টারটা কোথায় আছে? এখানে। তাহলে প্রিন্টারের কাছে এরকম একটা কিউ তৈরি হবে, doc1 doc2 doc3 doc4, এরকম। কোনো অসুবিধা? এবার এই যে লাইনটা তৈরি হলো, এই লাইনটা কি হিসেবে তৈরি হবে? কে প্রথমে পাঠিয়েছে, কারেক্ট। তাহলে এই যে লাইনটা, ये जो लाइन क्रिएट हुआ, दिस लाइन क्रिएटेड, এই লাইনটাকে আমরা কি বলবো? we call it printer। উনি দেখাতে পারবেন না, ওনার লকারের পারপাসে উনি ক্যামেরা রেখেছেন। আর একবার বললো আপনার সাথে কথা বলতে, বললো না হলে সাবির স্যার বা সঞ্জয় দার সাথে কথা বলতে হবে। সঞ্জয় দা তো একজন তুমি আজকে আসবে, আজকে দিওয়ালি আছে, তো তুমি যদি একটু বার করে দেখে আমাকে জাস্ট টাইমটা বলে দিতে পারো কোন টাইমে উনি ঢুকেছিল ওখানে আমাদের প্লেসমেন্ট সেলে। সঞ্জয় দা ঢুকেছিল, আচ্ছা। হ্যাঁ, আর ওই টাইমে অদ্রিজা প্রেজেন্ট ছিল কিনা? অদ্রিজা মানে? ওই যে পাগল মেয়েটা। কোন পাগল মেয়েটা? আরে মেটাভার্সে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ও প্রেজেন্ট ছিল কিনা? আমার শুধু ওই ফুটেজের একটা ইয়ে লাগবে, স্ক্রিনশট লাগবে। আচ্ছা। তো এইটা হচ্ছে প্রিন্টার স্পুল, ঠিক আছে। এটাকে আমরা কি বলবো? উই কল ইট প্রিন্টার স্পুল। এবার এই প্রিন্টার স্পুলটা নেটওয়ার্ক বাই নেটওয়ার্ক ডিফারেন্ট হবে। দিস প্রিন্টার স্পুল ইজ ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক বাই নেটওয়ার্ক, কারেক্ট? ইয়েস অর নো? আচ্ছা, তাহলে এই ডেটাটাও ডিফারেন্ট হতে পারে, একটা দুটো পাঁচটা 50টা এরকম স্পুল তৈরি হবে। যেহেতু এই ডেটাটা ভ্যারিয়েবল, অ্যাজ দ্য ডেটা ইজ ভ্যারিয়েবল, মানে কোনো ঠিক নেই যে কি হবে, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ স্টোরড ইনসাইড ভ্যার। ভ্যার মানে কি? ভ্যারিয়েবল, বাংলায় বললে কোনো ঠিক নেই কি থাকবে। হলো? এবার এর আন্ডারে কি কি থাকবে, তাহলে কি কি ইনফরমেশন? ফার্স্ট ওয়ান ইজ মেলস, সেকেন্ড ওয়ান ইজ লগ মেসেজেস। লগ মেসেজে কখন কে আর কি লগইন, কে লগইন করেছে, কার আইপি চেঞ্জ হয়েছে, অল অফ দিস, এভরি ইনফরমেশন। লাইক ইন উইন্ডোজ ইভেন্ট ভিউয়ার ইজ দেয়ার, ইন লিনাক্স দেয়ার ইজ var। আচ্ছা, মেল, লগ মেসেজেস, স্পুল, প্রিন্টার স্পুল, হ্যাঁ, তারপরে ধরো এনি ইভেন্টস, এনি এরর মেসেজ, এই সব জিনিসগুলো, প্রত্যেকটা জিনিস দেখো, एवरीथिंग इज वेरिएबल। मेरा ईमेल आपका ईमेल डिफरेंट होगा, मेरे को जितना ईमेल आएगा आपको उतना नहीं आएगा, या आपको जितना पूल आएगा मेरे को नहीं आएगा। आपका सिस्टम 10 जन यूज करता है इसलिए 10 लॉग मैसेज होगा, मेरा सिस्टम खाली मैं ही यूज करता हूँ इसलिए एक बार होगा। आपका नेटवर्क में शिफ्टिंग है तो ज्यादा लॉग आएगा, मेरा नेटवर्क में शिफ्टिंग है ही नहीं, लॉग कम आएगा, लाइक दैट। सो एवरी इंफॉर्मेशन इज हियर इज वेरिएबल, প্রত্যেকটা ইনফরমেশন ভ্যারিয়েবল। তাই এরা কোথায় থাকে? ভ্যারের মধ্যে। কোথায় থাকে এরা? ভ্যারিয়েবলস বা ভ্যারের মধ্যে। ইজ ইট ক্লিয়ার? আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ বল। এই স্পুলটা বললেন, প্রিন্টার আর প্রিন্টার কিউ দুটো তো সেম জিনিস? হ্যাঁ, স্পুল আর কিউ একই জিনিস। স্পুল আর একটা সার্ভিসের নাম যে এই কিউটা মেনটেন করে আর কি, ঠিক আছে। স্যার অনেক সময় হয় না যে একসাথে অনেকগুলো প্রিন্ট দিলে হবে পরপর, হবে পরপর হবে, কিন্তু ওয়ান ডকুমেন্ট ওয়েটিং বলে দেখায়। এই স্পুল সার্ভিসটা আছে বলেই ওয়েটিং থাকে, না ডিসকন্টিনিউ হয়ে যেত, পরপর পরপর প্রিন্ট হতে থাকবে। তুই 10টা প্রিন্ট আউট একসাথে দিয়ে দিবি আলাদা সিস্টেম থেকে, হবে পরপর পরপর হবে, টাইম দিতে হবে, হবেই হবে। আচ্ছা, এইটা হলো। ওপিটি মানে इंफॉर्मेशन अबाउट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स। रन माने जो सर्विसेज आप अभी स्टार्ट किए हो लेकिन सेव नहीं किए हो, और रैम पे है, जैसे विंडोज में हम लोग मिनिमाइज करके रखते हैं। सपोज आई एम मिनिमाइज्ड
CMD, मैं ये रिकॉर्डिंग वाला मिनिमाइज करके रखा हूँ, आई हैव मिनिमाइज द पेंट। अगर ये लिनक्स सिस्टम होता तो ये कहाँ पे स्टोर होता? इधर रन में, var run में, ठीक है। এই হলো ব্যাপার। এই স্ল্যাশ var স্ল্যাশ টেপ বা স্পুল যেগুলো, এগুলো কি রেল 9 এর আগে আলাদা আলাদা ছিল? না না, ভারের মধ্যেই ছিল, এই সব ভারের মধ্যেই থাকে। দেখাচ্ছি ভারটা কিরকম দেখতে। ls भार देख सब আছে इसके अंदर में। सपोज धरो आई एम गोइंग इनसाइड लॉग, ये लॉग है ना, ls var log, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लेट्स से ये मेल लॉग्स या फिर ये मैसेजेस, রিডমি, সিকিউর, এই সিকিউরটার মধ্যে যদি যাই তো সিকিউর ফাইলটা আমি ওপেন করছি। লেটস সে ক্যাট বা ভিআই দিয়ে হলো, ভিআই var log সিকিউর। খেয়াল করে দেখো মেসেজগুলো। এবার এগুলো দেখো, ডিসকানেক্টেড ফ্রম ইউজার স্টুডেন্ট, পোর্ট নাম্বার এইটা। सेशन ओपनड फॉर यूजर रूट बाय स्टूडेंट, माने मैंने स्टूडेंट से लॉगिन करके एसयू किया, उसका यूजर आईडी, उसका यूजर आईडी। सेशन ओपनड फॉर यूजर स्टूडेंट, सेशन क्लोज्ड बाय फॉर यूजर रूट, सेशन क्लोज्ड फॉर यूजर स्टूडेंट, लाइक दैट एवरी इंफॉर्मेशन इज हियर। देखो এরকম প্রচুর ইনফরমেশন আছে। এগুলো কি? এগুলো সব লগ মেসেजेस। तो आप जब भी सिस्टम से लॉग आउट कर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, आईपी चेंज कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड, इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रहा है एंड सिस्टम ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है। कहाँ पे? सिक्योर के अंदर में लॉग इन डिटेल्स থাকবে এখানে। ठीक है, কোনো অসুবিধা? স্যার এইটা যখন আমরা হিস্ট্রি কমান্ড যখন চালাই তখন মানে সিস্টেমটা অফ করে দেওয়ার পর আবার যখন অফ করি তখন তো ওটা থাকে না, তো এটা কি থাকবে? কোনটা? মানে এই হ্যাঁ, এটার ভিতরে যেটা আছে এটা পারসিস্টেंट থাকবে, এটাকে পারসিস্টেंट বলা হয়। মানে आफ्टर रिस्टार्ट अगर आपका कोई डेटा है तो दैट डेटा इज कॉल्ड persistent डेटा। কোনো অসুবিধা? এই অবধি ক্লিয়ার সবার? তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইওর লিনাক্স ডাইরেক্টরি স্ট্রাকচার। এম আই ক্লিয়ার এভরিবডি? পরিষ্কার বোঝা গেছে? তাহলে সব কটা ডাইরেক্টরি আমরা ডিসকাস করে নিলাম, স্ল্যাশ, বিন, বুট, ডেভ, ইটিসি, হোম, লিভ, মিডিয়া, সব কিছু করে নিয়েছি আমরা এগুলো। আচ্ছা, তাহলে এই হলো আমাদের লিনাক্স ডাইরেক্টরি স্ট্রাকচার। কোনো অসুবিধা কারো? এনিওয়ান ওয়ান্ট টু আস্ক এনিথিং? ইউ হ্যাভ কোয়ারি অন এনি ডাইরেক্টরি? টেল मी, बताओ। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है अबाउट एनी डायरेक्टरी? बता सकते हो। স্যার স্ল্যাশ লিভ লিভ মানে লাইব্রেরি, ওখানে কমান্ড আছে। 32 বিট অপারেটিং সিস্টেমের জন্য যে কমান্ডগুলো সাপোর্ট করে সেইগুলো লিভ থাকে, আর 64 বিট সিস্টেমের জন্য যে কমান্ডগুলো সাপোর্টেড ওগুলো লিভ 64 এর আন্ডারে থাকবে। ঠিক আছে? আর বলো, আর কারো কিছু? জিৎ কিছু বলবে? না না পল্লব, পরমেশ্বর, রোহিত, সৌরভ, মৌলি, মিলন, কোনো কোয়েশ্চেন? বলো। নেই তো? শিওর একদম? চলো ঠিক আছে, শিওর যখন সবাই, তাহলে আমরা একটা ডাইরেক্টরি হায়ারার্কির উপরে একটা কোর্স করে নিই। স্যার আমার একটা ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্টের কল করার ছিল, করো না।
চল স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে সবার? এভরিওয়ান ক্যান সি মাই স্ক্রিন? Yes, sir. চলো এবার আমি লোকের নাম বলবো, সে আনমিউট করবে, ক্যামেরা অন করবে আর জিনিসটা বলবে। ওকে, সো पैटर्न मैचिंग माने पैटर्न मैचिंग की है, पैटर्न मैचिंग करले हम लोग अपना सिस्टम पे जितने सारे फाइल्स है उसको जल्दी सर्च करने के लिए यूज होता है। यूजिंग पैटर्न मैचिंग we can search any files with a particular path, और धरो थोड़ा सा लिख के पूरा या फिर एक टाइप ऑफ फाइल, इसको हम लोग करते हैं यूजिंग पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग का पुराना नाम था ग्लोबिंग, ठीक है? पैटर्न मैचिंग का पुराना नाम क्या था? इट वाज ग्लोबिंग। तो की बोलছে the bash shell has multiple way of expanding a command line including pattern matching, home directory expansion, string expansion and variable substitution. Perhaps the most powerful ways is the path name matching capability, historically called as globbing. With the bash globbing feature, sometimes called wildcard, it is easier to manage many files. मतलब हमको अगर एक फाइल को ढूंढना है जल्दी से, उसको यूज करके मैं ये कमांड लाइन एक्सपेंशन या कमांड लाइन सब्स्टिट्यूशन को यूज करके हम लोग एक फाइल को सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो লাইক यहाँ पे देखो, সাপোজ দেয়ার আর এইগুলো হচ্ছে আমাদের কিভাবে আমি সার্চ করতে পারবো। এখানে দুটো वाइल्ड कार्ड আছে, यहाँ पे দুটো वाइल्ड कार्ड है। पहला वाइल्ड कार्ड का है स्टार एंड सेकेंड वाइल्ड कार्ड इज क्वेश्चन मार्क। তাহলে দেখাই কিরকম ভাবে হবে এটা। लेट्स से मैं लॉग आउट करता हूं यहाँ से, कमिंग टू स्टूडेंट। इज माय स्क्रीन विजिबल गाइस? मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. एवरीवन? अच्छा, আচ্ছা এবার দেখো, ধরো আমি বললাম যে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করছি এখানে mkdir glob cd glob, मैं इसके अंदर चला गया। now I am creating a file called touch, let's say file 1, मैं बना रहा हूँ touch file 1 2, मैं बना रहा हूँ touch file 1 2 3, मैं बना रहा हूँ touch doc1, लाइक दैट। मैंने 4 फाइल क्रिएट किया, फाइल 1, फाइल 12, फाइल 123 एंड doc1, ठीक है? क्लियर? ঠিক আছে? আচ্ছা এবার ধরো আমি যদি সার্চ করি এখানে ls, আচ্ছা আমি এখান থেকে বেরিয়ে আসছি গ্লোব থেকে, আমি লিখছি ধরো ls, ধরো বললাম যে আমি গ্লোবের আন্ডারে আমি খুঁজছি f স্টার। কি খুঁজছি? গ্লোব s f স্টার। কাকে দেখাচ্ছে? फाइल 1, फाइल 1 2 3 एंड फाइल 1 2, करेक्ट है? ये सुन लो, मैं अगर इसके अंदर ही में चलते हैं, चलो cd glob, cd glob, मैं इसके अंदर में जाके मैं लिख रहा हूं ls f स्टार। तो फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3, तो f से स्टार्ट हो रहा है ऐसा सारा फाइल्स मुझे ऐसे दिख जाएगा। अगर मैं लिखता हूं ऐसे ls d स्टार, तो doc1 दिखेगा, फाइल्स नहीं दिख रहा है, क्लियर? तो स्टार वाइल्ड कार्ड जो है, स्टार वाइल्ड कार्ड को यूज करके हम लोग एनी स्ट्रिंग ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर्स आपको दिखेगा। डजंट मैटर कि f के बाद में कितना कैरेक्टर्स है, f के बाद में कैरेक्टर है ऐसा कोई भी फाइल आपको मिले तो आपको वो दिखा देगा। মানে ব্যাপারটা এরকম যে ধরো এখানে फाइल 1, फाइल 1 2 एंड फाइल 1 2 3 আছে, तीनों फाइल स्टार्टिंग विथ f। सम फाइल का नाम फाइल 1 है, कुछ फाइल का नाम फाइल 1 2 है एंड कुछ फाइल का नाम है फाइल 1 2 3। तीनों फाइल का ही स्टार्टिंग हो रहा है f से। तो स्टार विल फाइंड आउट सच फाइल्स जो f से स्टार्ट हो रहा है। भले ही f के बाद में
जितना भी कैरेक्टर हो डजंट मैटर, सब दिखाएगा। एफ के पास में, एफ के बाद में जितना भी कैरेक्टर हो डजंट मैटर, बट दिखाएगा स्टार मार्क सब कोई को। लेकिन इफ आई से के एलएस एफ क्वेश्चन मार्क एंटर, দেখাচ্ছে কিছু কি বলছে? এনি সিঙ্গেল ক্যারেক্টার, কটা কোশ্চেন মার্ক দেবে তাহলে? ফাইল 1 2 1 2 3 4টে, তাহলে এলএস এফ 1 2 3 4, দেখো দেখাচ্ছে যটা কোশ্চেন মার্ক দেবে ঠিক তটা ক্যারেক্টারের যদি ফাইল থাকে তবেই দেখাবে। তো এক কোশ্চেন মার্ক identifies one single character, ঠিক আছে? am I clear? yes or no? No sir. না স্যার, ঠিক আছে। এবার আমি ছবিতে যাচ্ছি, ছেড়ে দে, এদিকে দেখ। লেটস সে আমার কাছে একটা ফোল্ডার আছে, তার নাম হচ্ছে গ্লোব, ঠিক আছে? এই ফোল্ডারটার মধ্যে I have a file, let's say f1 file 1 files 1 2 3 f d 1 2 এরকম, ঠিক আছে? এবার চেক করবার জন্য I have two characters, number 1 is star and number 2 is question mark, am I clear? if I use star तो मैं अगर कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सपोज एलएस एफ स्टार, तो मुझे आप बताओ क्या क्या दिखाएगा? मुझे f1 भी दिखाएगा, मुझे फाइल 1 भी दिखाएगा, मुझे फाइल 1 2 3 भी दिखाएगा, फाइल्स 1 2 3 भी दिखेगा, एंड मुझे fd 1 2 भी दिखेगा। इफ आई रन द कमांड ls f star, इज इट क्लियर है ना? बट अगर मैं लिखता हूं ls f क्वेश्चन मार्क, तो मुझे क्या दिखाएगा? कौन सा फाइल का नाम है जिसमें f के बाद एक ही कैरेक्टर है কি f1, তাহলে এটা এন্টার মারলে অনলি f1 টাই দেখাবে। আমি যদি ls f ডাবল কোশ্চেন মার্ক দিই কি দেখাবে? কিচ্ছু দেখাবে না। না কি করে দেখাবে? আছে কেউ দেখ, তিনটে ক্যারেক্টার আছে, এফ এর পরে কিছু নেই তো? एफ फिर पौड़े, एफ के बाद में अगर दो कैरेक्टर वाला कोई नाम है तो दिखाएगा। इज देयर एनी फाइल दैट इज उसका नाम 3 कैरेक्टर होगा एंड एफ से स्टार्ट होगा, है क्या? 4 कैरेक्टर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ऐसे ls f क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, टोटल कितना कैरेक्टर होगा? टोटल कितना कैरेक्टर हुआ? 4টে, তাহলে কোন সা দিখাएगा? fd 1 2, এটা। Is it clear all everybody? Hello? Yes sir. তো এইটা হচ্ছে এই দুটো ক্যারেক্টার, স্টার আর কোশ্চেন মার্ক। পরিষ্কার? দুটো লিখে নাও। কোশ্চেন মার্কের থেকে স্টারটাই তো আমি সব কটা দেখিয়ে দিচ্ছি, তুমি তোমার মতন ব্যবহার করবে। দেখিয়ে আমি সব কটাই দেবো, এক্সাক্ট ফাইন্ড আউট করতে গেলে ওটা, আর সব কি লেখ, এই পাশে বস থাকাস না, তুই লেখ বাবা। লিখবে স্টার মিন্স এইটা, প্যাটার্ন ম্যাচিং হেডিং করেছো, তাহলে এইটা প্যাটার্ন হচ্ছে স্টার, ম্যাচ কি করবে এটা, তাহলে এই দুটো লেখো, প্যাটার্ন ম্যাচ স্টার কিরকম ভাবে করবে, কার প্যাটার্ন ম্যাচিং এর ডেফিনেশন ওটাই যে ফাইন্ড আউট করবে এরকম নামের ফাইল।
লেখ 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 তাড়াতাড়ি লেখ। হ্যালো, এই যে এক্সাম্পল দুটো লিখে নে। এটা হচ্ছে এক্সাম্পল, এই লাইনটা লেখো আর এই লাইনটা লেখো, এইটা এইটা এইটা। আমরা তো ওরকম ভাবে লিখি না এটা। Pattern match with theory. ঠিক আছে, দেখে নাও এভাবে লিখতে হবে এটা। দুটো আমরা করলাম, তাই তো নাকি? এই দুটো প্যাটার্ন আমরা করেছি এখানে, ক্লিয়ার? কোনো অসুবিধা নেই তো? আচ্ছা, এরপর আমরা কোনটা করব? এরপরে আমাদের আছে এইটা, দেখো স্কোয়ার ব্র্যাকেটেরটা। দেয়ার ইজ এ স্কোয়ার ব্র্যাকেট। কি বলছে? এনি ওয়ান ক্যারেক্টার ইন দ্য এনক্লোজড ক্লাস आपको दिखाएगा। चलो ls if ফ্রাইড রাইস আর ফুলকপি আলুর তরকারি, না আর করে কাজ নেই। দেখো এটা এখানে দেওয়া আছে তো, দেখো এটা এখানে ব্রেস আছে, এরকম দেওয়া যেতে পারে। তো 1 by 1 তোমাকে ব্যবহার করে করে দেখতে হবে কিরকম ভাবে কাজ করছে। Between the square bracket any one character in the enclosed class, মানে বললাম ধরো ফাইল নেই, ls no such file directory। ফাইলের পরে যদি কিছু থাকে, কমন কি আছে ফাইল? আচ্ছা, যদি আমরা একটা ফোল্ডার কি ছিল আমাদের, প্রথম ফোল্ডারটার নাম কি ছিল? প্রথম না ফাইল 1 ফাইল 2 ls, আচ্ছা দাঁড়া, গ্লোবের মধ্যে ছিল না, তো ls গ্লোব, দাঁড়া দেখাচ্ছি এটা। এই যে ফাইল আছে, ফাইল 1 2 আছে, ফাইল 1 2 3 আছে, তাই তো? তাহলে আমরা এরকম যদি লিখি ls ফাইল 1 2, ফাইল 1 2 আছে, তো ফাইল 1টাকে দেখাচ্ছে, 1 দিয়ে শুরু হচ্ছে 2 দিয়ে শুরু হচ্ছে, যদি এরকম কিছু থাকে।
আমরা যদি লিখতাম ফাইল 1 2 3 তাহলে দেখাচ্ছে এটা 1 2 3 এর মধ্যে কিছু একটা আছে কি फाइल 1। এবার যদি আমি এখানে मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ ग्लोब के अंडर में ग्लोब फाइल 2, मैं बनाता हूँ ग्लोब फाइल 3 and now I am searching the command this one just again using কমা দিতে হবে স্পেস কাজ করে না স্যার আপনি 1 টা সরিয়ে প্রথমে 2 দিন ফাইল ls ফাইল 2 না স্যার ওটা গ্লোবের মধ্যে হতো গ্লোবের মধ্যে তো না হচ্ছে এই যে দেখো দুটো দিকে শুরু হচ্ছে যেটা সেটা সেটা দেখাবে লোকেশনটার জন্য হচ্ছিল এরকম এই যে এরকম মানে ওই ইনিশিয়াল ক্যারেক্টারের মধ্যে যেটা মিলবে সেটা দেখাবে লোকেশনটাও এই করতে হবে লোকেশনটা দিতে হবে নাহলে হবে না এটা আবার দেখো আমি একটা ফোল্ডার বানাচ্ছি mkdir রোহিত বলে রোহিত আছিস তো হ্যালো রোহিত রোহিত গেছে রোহিতের মধ্যে গেলাম আমি নাম লিখছি যে টাচ ফাইল 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4 फाइल 1 2 फाइल 2 2 फाइल 3 3 হলো ls সবাই আছে এবার লিখছি আমরা ls फाइल जो फाइल्स 1 से स्टार्ट होता है ये दिखेगा जो फाइल 2 से स्टार्ट होता है ये दिखेगा फाइल 1 एंड फाइल 2 स्टार्टिंग विथ फाइल 1 एंड फाइल 2 ठीक है देखो फाइल 1 इज स्टार्टिंग विथ लास्टे 1 আছে ফাইলের পরে যেটা আর লাস্টে 2 আছে যেটা সেটা আমি যদি শুধু 2 আর 2 দিতাম তাহলে এটা দেখাবে যদি আমি দিতাম 2 2 তাহলে এটা দেখাবে এরকম ঠিক আছে এরকম স্কয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে ফাইল 2 2 যেটা ওটা দেখাবে না দেখাবে দেখাবে দাঁড়াতো এটাকে গ্রাফিক্যালে করি এটা খুব ভালো করে কাজ করছে বলে তো আমার মনে হয় না 1 মিনিট দাঁড়াতো গ্রাফিক্যাল মেশিন রেখেছিলাম কোথায় গেল L7 আছে দেখিতে হয় কিনা ধরো আমি এখানে একটা ফোল্ডার বানাচ্ছি mkdir database cd
ডেটাবেস, ঠিক আছে। আচ্ছা, এর ভিতরে আমি ফাইল বানাচ্ছি টাচ file1, টাচ file2, ঠিক আছে, টাচ file12, ঠিক আছে, টাচ file1 file2 file12, ক্লিয়ার। এবারে আমি যদি সার্চ করি ls ফাইল স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে 1, I can see file1। अगर मैं लिखता हूं file1 2, I can see file 1 and 2। ऐसा कोई फाइल नहीं है जिसके फाइल के एंड में कोई कुछ नहीं है, खाली नहीं है कुछ। अगर यहाँ पे मैंने 2 कैरेक्टर ऐसे दिया ना, এটা কাজ করবে না। বলছি স্যার, বলো বলো। বলছি স্যার, আপনি তিনটে ফাইল বানিয়েছেন, লাস্ট হলো 1, আপনি যখন এলএস কমান্ড দিয়ে দেখছেন ফাইল 1 এখানে 1 2 করছে, কিন্তু লাস্টের যে ফাইলটা 1 ওটা কেন আসছে? হ্যাঁ, ওটা আমিও ওটাই দেখছি যে ওটা কেন আসছে না, আমিও ওটাই দেখছি যে ওটা কেন আসছে না। ওটাই আমিও দেখছি গো, ওটাই কেন আসছে না। স্যার এটা 1,2,2 করলাম আবার। দেখছি ওটা, এবার দেখবো ওটাই রে। দাঁড়া। না, মানে ও সিঙ্গেল লিখছে ব্র্যাকেটে। ও সিঙ্গেলই নেবে, ডাবল হলে নেবে না। ঠিক আছে, তাহলে এটা একরকম হলো। এবার এটা হচ্ছে जस्ट एर ऑपोजिट, माने আমি যদি मैं अगर एक फाइल को क्रिएट किया हूं, लाइक लेट्स से इसी के अंदर आई एम क्रिएटिंग ए फाइल अनदर के doc1 एंड लेट्स से doc2, ठीक है, doc1 एंड doc2 एंड आई एम सर्चिंग ls फाइल কার্লি ব্রেসের মধ্যে ऐसा এরকম দিলাম ls ফাইল দাঁড়া, একটা ক্যারেট সাইন আছে এখানে, ক্যারেট ফাইল। देख लीजिएगा, निजाम का बाकी है, तन्मय दास कुशलपुर इस बैच में नहीं है, कुशलपुर 361 में है। किसका बैच है सर? बुलबुल मैम का। और 2 बच्चा ड्रॉप आउट में हो जाएगा, इंद्रजीत विश्वास और तनुश्री कलमाकर। नहीं आ रहा दोनों? इंद्रजीत आता है कभी कभी, तनुश्री बिल्कुल नहीं आ रही है। तन्मय निजाम को देखिएगा। हाँ सर, देखिए ये कौन सा बैच चल रहा है? ये वाला रेड वाला। आपने 6:30 कंप्लीट कर दिया आप लोग? नहीं, इस महीने स्टार्ट हुआ ना। कब तक नेक्स्ट मंथ कंप्लीट करो। बोल के ভাবে লিখছি যদি করছে না নাকি এগুলো বুঝতে পারছি না, তো কাজ তো করে এগুলো সব কটা ব্যাচ, এগুলো ওদেরকে তোমাদেরও দেখেছিলাম না এগুলো, বলি প্যাটার্ন ম্যাচিং দেখাচ্ছি না, না এর আগের ব্যাচগুলো তুমি দেখিয়েছিলাম এগুলো। না হবে 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 এমন কিছু ব্যাপার না। এলএস ডেটাবেসের মধ্যে আমি লিখি ফাইল 1,2
such files এই যে ये देखो এইটা যে আছে ना ये जो है आपका एक्सक्लेमेशन वाला एक्सक्लेमेशन का मतलब ये होता है कि इसको छोड़ के और क्या है ओके माने 1 2 3 আছে আমি 1 2 3 आगे अगर मैंने पहले एक्सक्लेमेशन दिया दैट मींस 1 2 3 छोड़ के क्या क्या है तो 4 5 6 থাকলে ওটা দেখাবে এরকম ব্যাপার ঠিক আছে এটা আমি আরেকবার পরের দিন দেখাবো তাহলে আমি একবার দেখে রাখি কোনো ওএস এর প্রবলেম হচ্ছে কিনা এগুলো এই কমান্ডগুলো সুন্দর চলে কোনো অসুবিধা কিছু নেই মানে এই কমান্ডগুলো কি গ্রাফিক্যালে চলে বা এরকম হ্যাঁ ওটাই আমি একবার দেখে নিই আমার কাছে একটাও গ্রাফিক্যাল মেশিন নেই রেল লাইন একবার দেখে নিই তাহলে আমি নেক্সট দেখিয়ে দেবো এটা এই কোশ্চেনটা মানে একটা ছিল ছিল হ্যাঁ এইটাতে